Hola César, ¿me escuchas? ¿No? Sí, te ¿Me oigo, escuchas? te oigo. Hola. Mira, quería compartir contigo una analogía. Bueno, a veces me pongo los satsang por la noche. Cuando ya me voy a la cama, pues me coloco uno y lo escucho. Y a veces mientras escucho, pues aparecen lo que parecen ser comprensiones, ¿no? Como un darse cuenta relacionado con algo que tú estás explicando a otra persona. A veces esas aparentes comprensiones se disuelven, es decir, las olvido, no dejan, o sea, como que hay una sensación de que se ha comprendido algo, pero se olvida y ya está, y ahí se queda. Y hay otras veces que sí que hay un recuerdo, ¿no? Y ayer sucedió que se presentó como una analogía, o sea, la comprensión se presentó como en forma de ejemplo y lo quería exponer para ver si es así o, o simplemente para ver si esa supuesta comprensión lo fue o no lo fue. Entonces, el ejemplo este que surgió fue lo que sucede cuando vemos una película en la televisión, ¿no? O sea, en esa experiencia de ver una película en la televisión hay un objeto, que es la película, y hay un sujeto, que soy yo, observando la película. Y aunque aparentemente están separados, evidentemente la película no puede ser sin mí. Es decir, hace falta, o sea, son una única experiencia, porque, porque sin ese sujeto que la viera, la película no tendría, no ocurriría, no hubiera nadie que le diera vida, ¿no? O aparente realidad. Pero hay a veces que cuando vemos una película, o a mí por lo menos me pasa, o sea, si es sobre todo muy intensa o emocionalmente o de miedo o tal, como que me sumerjo en la película. Y entonces me meto tanto en la trama, en el papel, en el personaje, que aparentemente olvido que estoy yo viendo la película y que hay un objeto y un sujeto viéndolo y me sumerjo en la película y entonces aparentemente olvido que soy yo, Cristina, que la está viendo y entonces me sumerjo tanto que siento el miedo, siento el llanto, siento los personajes o sea, lo que está sucediendo, ¿no? O sea, hay un aparente olvido de mí y dejo de ver que la película realmente está siendo porque yo la puedo observar. Entonces, eh, esa analogía es válida Correcto, con, o absolutamente, sí. sea, es así, es simplemente un olvido, o sea, un olvido de mí, no, porque siempre estoy viendo la película. O sea, el conocer siempre está, la conciencia siempre está, pero hay a veces que en esa acción que se está produciendo me sumerjo tanto que olvido que realmente soy yo la que está dando, o sea, sí, dando vida, o sea, que todo está sucediendo porque, porque es una experiencia única. Sí, llega el momento que vas a ver a Cristina como parte de la proyección. Ah, vale. Mm. A veces la veo, pero es verdad que me vuelvo a sumergir. Sobre todo, claro, me resulta más fácil verla cuando la película es de una intensidad fuerte y entonces de repente me acuerdo de ti, de la indagación y digo, a ver, ¿qué está sucediendo aquí? O sea, date cuenta que te estás confundiendo con todo lo que está pasando. A lo mejor por eso lo comprendí ayer, Sí, pero evidentemente es que nunca dejo de ser yo. no puedes dejar de ser tú misma, ¿no? Claro. Puedes nunca no ser. Mm. Y por eso sujeto y objeto, o sea, por eso no hay dualidad, porque todo es o sea, para que la experiencia se produzca hace falta que haya conciencia, son una experiencia en conjunto. Correcto.
es así. El sujeto es la mente. Ujú. El mundo es el objeto. La mente es el objeto, aquello que se ve. La mente es el sujeto. El mundo es el objeto. Ujú, Luego que la mente se identifica con el cuerpo, pareciera que este cuerpo es el sujeto, cuando en realidad es un objeto, ¿m? Y pareciera que estuviera ujú. viendo otros objetos como si existiesen separados de sí mismo. Y claro, la mente, a través de los significados que da a las cosas, es la que hace que esos aparentes objetos separados de lo que ella cree ser, pues tomen una vida, bueno, tomen la historia que toman, ¿no? En cada mente. O sea, pero realmente ese es lo que, el significado que la mente da a las cosas, lo que hace que las cosas que no tienen significado en sí mismas adquieran algo que no son. O sea, nada es en realidad lo que la mente dice ser, solo que la mente dice que las cosas son lo que ella cree que son, pero en sí mismo nada es real. La mente en esencia es sin forma. Toma la forma del cuerpo con el que se identifica. ¿Me sigues? Estoy intentándolo, o sea, estoy intentando comprender lo que has dicho. La mente se informa, pero toma la forma del cuerpo que se identifica. Pero claro, el significado de cuerpo también se lo da la mente. O sea, es la mente la que le está dando significado a eso que toma como propio, También, porque el cuerpo en sí no tiene el significado que la mente le da. correcto, igual, sí. Primero la mente se da significado a sí misma, identificándose como el cuerpo. Yo soy el cuerpo. ¿Ok? Eso significa que soy un hombre. Si le da significado que soy venezolano, de que soy, no sé, así ya sabes, ¿me sigues? Sí. Y luego proyecta mentalmente un objeto separado de sí. ¿Mm? Y también le da significado a esas cosas. Las conceptualiza. Ujú. Si la mente no se identifica como el cuerpo, la mente sigue siendo el sujeto. Identificada como el cuerpo no sigue siendo el observador. No identificada es observación o percepción. Vale. Entonces, si la mente no se identifica como el cuerpo, el sujeto y objeto son uno. La conciencia Ujú. es aquello que ve al sujeto y al objeto. Y ahí no hay un significado. No, desde la conciencia no hay Claro. nada ni de unidad, ni de separación, ni dualidad, ni no dualidad, ni diferenciación, ni no diferenciación, nada. La conciencia es silencio absoluto. La conciencia nunca ha dicho absolutamente nada. No dice nada, aún Por así, eso, aún cuando se revela, se sabe qué es lo que uno es, se revela como yo, o lo que yo soy. por eso la mente solo llega a verse como mucho a sí misma. ¿Perdón? La mente solo llega como mucho a verse a sí misma. Sí, no puede ver a la conciencia. Mm. La mente es consciente de sí porque le pide prestado conciencia a la conciencia, Ujú. pero siempre es consciente de algo. Si la mente no está consciente de algo, ¿ok? ¿No? Pierde su sentido de individualidad o separación. Y se funde. Correcto. Si el pensamiento yo soy el cuerpo desaparece, eso quiere decir la mente se sumerge en la conciencia. Nunca estuvo separada, siempre estuvo sumergida. De hecho, siempre fue la conciencia, porque no hay dos, mente y conciencia. Es como si el personaje de la película, cuando tú te sumerges a la película, que evidentemente es un personaje y no tiene vida real, toma prestada la conciencia del que ve la película como si fuera real. Realmente nunca fue el personaje el que tuvo conciencia, siempre fue el observador el que se la prestaba.
correcto. O sea, la mente es consciente de sí y siempre consciente de algo. La conciencia es Ujú. consciente de sí, no es consciente de más nada, Porque la conciencia no ve separación, ni unión. claro. Solo se sabe ser, O sea, exactamente, claro. Y de ahí surge el miedo del ego a desaparecer, porque sabe que, todos los objetos. ¿No? Se alimenta de objetos y es nacida de un objeto. Es decir, el primer objeto al que la mente se aferra, se asocia o identifica es a lo que uno llama yo, el cuerpo. Y luego que nace del cuerpo, es decir, de la identificación, asociación con el cuerpo, para sobrevivir necesita de alimentarse de otros cuerpos. ¿Sí? Tiene que mm, pensar en ellos de manera positiva o negativa. ¿No? Si la mente deja de pensar en los objetos, ¿sí? Ella como aparente sujeto se queda sola, y a lo que se queda sola no puede, ¿sí? Automáticamente va a sumergirse en su fuente. Y las por ten- eso la mente siempre está hacia afuera. Correcto, correcto. Y por eso la indagación nos cuesta tanto. ¿Perdón? Y por eso la indagación nos cuesta tanto. Correcto. Solo cuando el aparente individuo, que es la mente, otro nombre para la mente o el ego, de una u otra manera se ha dado cuenta de lo limitado de las experiencias objetivas o sensoriales. Se da cuenta de que ahí no hay nada sino placer y dolor y que ambos son impermanentes. Entonces empieza a buscar algo permanente, que es donde se convierte en busca, el buscador de la verdad o de Dios o de como lo quieras llamar. No, you're gonna be late. Leave it like that. Can you go downstairs by yourself? You want to enter the company? Are you sure? No, let me help you to wear your shoe. Ah, me das un segundo, que Nastia tiene que ir a hacerse un examen y todavía está Sí, tranquilo. medio pachuquita y tengo que ayudarla a ponerse los Sí, minuticos, ¿verdad? sin problema. Ok, Cristina, Sí, aquí estoy. ¿dónde nos quedamos? Sujeto, No objeto. sé. Sí, sí, la mente como sujeto de la experiencia, pero que toma el conocimiento de la experiencia no es propio, es de la conciencia, No, conocimiento puro, ¿no? acuérdate que la conciencia no tiene conocimiento de nada, solo de sí. Bueno, claro, pero como dentro de ella está incluido todo, Claro, lo que se dice que la conciencia es lo que realmente está consciente de todo. Es una forma de decir, sobre todo cuando le explicas a la mente, que solamente puede entender en términos de relación sujeto-objeto. objeto, sujeto. Ujú. Lo que, lo que a veces percibo es que todo está incluido dentro de mí, es decir, toda experiencia ocurre en mí, Tanto como, incluso tú ahora estás ocurriendo en mí, tanto como mente como conciencia. Claro, de nuevo, como de las conciencia, dos formas. nada ocurre en ti porque eres todo. Como mente, Claro, lo que pasa, y es posible, o sea, claro, yo puedo percibir que es la mente la que al percibirse como sujeto crea objetos, les da significado, pero claro, eso es una función de la mente.
la conciencia al no dar significado porque lo engloba todo, o sea, es consciente de todo, pero como no da significado a nada, realmente no conoce nada. Correcto, Es así, ¿no? correcto. Solo que desde la experiencia mía hablando contigo, ahora en la que hay una mente, evidentemente, que está dando significados a lo que está viendo y veo un teléfono y veo, bueno, mi hogar, etcétera, y todo eso son significados que le está dando. En ese momento ya hay objetos que se están viendo, pero al mismo tiempo percibo que todo eso está ocurriendo en mí, Cuando hay porque sin, ese estado mental, cuando aparecen los objetos, se llama diferenciación. El sujeto pareciera ser diferente del objeto. ujú, Y cuando la mente pierde el sentido de individualidad, eso se llama el estado de no diferenciación, ujú, como en el sueño profundo. No hay sujeto y no hay objeto. En la vigilia, la mente está despierta, consciente. En el sueño profundo está inconsciente, dormida. Ahora, ujú, en la mente en la vigilia tiene que estar en el mismo estado de diferenciación en el que existía en el sueño profundo. Es decir, tiene que estar tan quieta como estaba en el sueño profundo, aún así consciente o despierta. ujú, Ahora bien, cuando este conocimiento de ser conciencia se va haciendo más, ¿cómo llamarlo? Permanente, si se quiere, ¿ok? ujú, La aparente diferenciación sigue funcionando para la practicalidad de la vida diaria, ¿ok? Se sabe que es aparente, ilusoria y que no existe separada de la conciencia. ujú. Y Vale. esa mente que ha perdido su sentido de individualidad funciona completamente diferente a como funcionaba antes. Ya no funciona ego centrada. ¿Sí? Ya no hay acción o pensamiento o palabra que se centre en sí misma, o sea, que esté centrado en sí misma. Eh, Ayer ocurría cuando paseaba, bueno, pues hay zona verde cerca de mi casa, y entonces era consciente de cómo la mente, a medida que observaba lo que me rodeaba, pues iba poniendo los nombres, iba definiendo lo que estaba viendo, ¿no? Y entonces hacía el ejercicio realmente de ser consciente de que nada de eso era real. Y entonces era como si el campo de percepción se abriera y entonces lo incluyera todo. Ya no había un fijarse en los objetos y decirlos con palabras, sino que en cuanto dejaba de definirlos y de decir qué estaba viendo, de repente el campo de percepción se abría tanto que me incluía a mí Correcto, y entonces solo había ver. correcto. So- so- eh, Y ver se experimenta básicamente como ser. claro, sí. A mí a veces las palabras, claro, como tienen tanto significado y para cada uno tienen un significado diferente, en cuanto a veces pronuncio la palabra ser, como que automáticamente surge un sujeto, surge como el cuerpo, ¿no? Como yo soy. Y entonces intento tampoco poner ese concepto y simplemente hay un ver que efectivamente es, porque está siendo, pero no es un ver personal, desde un ser, ¿no? Desde un sujeto, sino que de repente es solo ver, Un ser personal o individual. claro, justo. Es simplemente ser, o sea, es simplemente ver. Correcto. Y de repente se vuelve como cuando sales de ahí, hace ¡wup! Y se vuelve a hacer pequeño, ¿no? Y ya otra vez empieza a aparecer el cuerpo, o sea, la sensación de ser yo y todos los objetos que rodean. Llega el momento que ese proceso de aparente contracción y expansión de la percepción o la atención o la observación deja de cubrir el hecho
de que se des conciencia. El conocimiento de ser conciencia no se pierde. claro, siempre es. Es como que puedes pensar, hablar, hacer, y a la vez sabes que ni piensas, ni hablas, ni haces. ¿Mm? Mm. Porque eres Ahora me resulta más fácil con el ver, ya con el hablar ya me parece más difícil, pero, o sea, con el ver, ahora mismo, o sea, yo voy poco a poco, pues con el ver, como que de repente, ay, hay una expansión, ¿no? Y ya está, y ya lo incluye todo. Al hablar a veces me pasa, pero como a posteriori, o sea, que a veces se dicen cosas y de repente se termina de hablar y digo, uy, ¿quién dijo eso? O correcto, correcto. sea, porque no hay una, sí, a lo mejor no hay una conciencia de ser yo la que está hablando y cuando luego vuelve, no sé cómo sucede, pero a veces sucede que, Así como que se... no recuerdo, de hecho, muchas veces lo que he dicho. Correcto. Da un segundo que entró otra cosa aquí, tengo que estar pendiente. Estoy... Tranquilo. ya, un segundo. Ver es ser. Así fue como me lo Mm. indicaron. Le dijeron, lleva la atención de lo visto al que ve. Lo visto desaparece, el que ve Y el que ve, desaparece. lo que queda Ay, ahora, fíjate. sin ver, Lo como había escuchado, te lo había escuchado, pero no lo había comprendido hasta ahora. O sea, no lo había, se comprendía, pero es distinto. Es como, bueno, no sé, es una comprensión de otra forma. Y te quería exponer una cosa eh, también que se está, que está surgiendo últimamente con el tema de las emociones. Me imagino que cuando entras en este proceso de autoindagación, pues claro, el ego ahí echa fuera todos sus, sus armas, ¿no? Como para ser visto. Y bueno, yo soy madre de tres niños y, y últimamente no sé por qué, pues surgen pensamientos me emociona y todo. Me da miedo que mis hijos mueran. Y claro, tampoco me sirve apartar ese pensamiento porque tengo que ver por qué surge ese miedo atroz. Y lo que me he dado cuenta es que no es que sea miedo al hecho en sí, sino al propio sufrimiento. Eso es así, o sea, el ego tiene tanto miedo de sufrir o de lo que se imagina que va a sufrir, porque claro, tampoco lo sabe. O sea, proyecta ahí una historia y de repente, o sea, surgen ahí todas, o sea, de repente podía estar tranquilo y de repente surge la marabunta de pensamientos. Y realmente cuando veo el origen, o sea, bueno, vale, ¿qué es lo que te da miedo? O sea, ni siquiera es, honestamente, o sea, ni siquiera es eh, el hecho en sí, sino el miedo que piensa o el sufrimiento que piensa que va a tener. ¿Por qué esas emociones dan tanto miedo? no te aproximes de esa forma porque no es adecuada, ¿sí? No, vale, pues por eso te lo quería comentar. Mm. No intentes de buscar la razón, porque no hay ninguna. Y si la hay, No hay, la razón te la va a vender el ego. claro. Y es falso. Será una interpretación más, Correcto, como lo interpreta todo, claro. correcto. Sino, ¿quién siente este miedo? Si la atención se fija en el quién, no en No, el qué, evidentemente la es curiosidad yo. en qué, sino en el quién. Ujú, vale. O sea, no es tanto indagar qué es lo que me da miedo, sino quién siente el miedo. Porque es una trampa para sacarme de ahí. Ujú.
Vale, vale, vale. Es como para despistar, sí, como para despistar. Otra vez te lleva afuera para captar tu atención. Y se identifica con el miedo que ella misma manifiesta. Este soy yo, Mm, un yo miedoso, un yo cobarde, un yo heroico, un yo fuerte, un yo inteligente, un yo bruto, sí, un yo positivo o un yo negativo, sí. mm. Lo bueno o un yo malo. Un yo soy esto o lo otro. Claro, pero en el fondo es porque así se sostiene, se da realidad. Le estás mirando y, Correcto. claro, claro. Lo que hay que hacer es que la mente suelte el objeto de atención automáticamente. Mm. Sí, claro, o sea, es verdad que cuando me llevaba a demasiado sufrimiento, decía, a ver, ¿quién está sufriendo? Y efectivamente, automáticamente paraba. Pero me estaba dejando llevar por el ¿y por qué? ¿Y qué le da tanto miedo? Y claro, y eso realmente va a ser una interpretación, tampoco lo voy a saber, porque todo es mente. Para que haya miedo tiene que haber dos. Mm. Tiene que haber dualidad. Claro. Tiene que haber algo separado, diferente de mí mismo. Mm. Pues solo que con el tema de la maternidad y los hijos, esa separación como que se siente más. Ahí el ego mm, es un papel, es un papel fuerte eso. Hay otros que ya no me enganchan, pero eso sí me sigue enganchando mucho. Claro, sigo viendo a mis hijos ajenos a mí. Claro, como mente siempre, claro. Mm. Ay, qué bien, César. Acabo de comprender algo también. Antes de no darle tanta importancia a todo eso, ¿sí? Mm. Mientras uno más habla de eso, más realidad le da. Vale. Y lo que se hace es que fortalece el ego. Sí, obviamente el ego ha colapsado por unos instantes. Obviamente las impresiones, las improntas, tendencias o como las quieran llamar, no han sido erradicadas por completo eso hace que la mente salga de nuevo, que se exteriorice. Claro, lo que pasa es que a veces, y creo que ayer lo hablabas con una mujer, no sé cómo se llama ahora mismo. Claro, lo que no quiero es caer en ese rechazar, ¿no? O sea, bueno, pues lo que es y lo que está sucediendo y tiene que ser vivido. O sea, y era como, vale, eso te da miedo, entonces como no te gusta esto, entonces no lo quieres mirar y te vas a otro sitio, ¿no? Por eso, de alguna forma, quería enfrentarme al miedo, ¿no? Porque pensaba, pues habrá que ver, porque ¿Quién se va a si enfrentar, solo te da miedo eso. quién se va a enfrentar al miedo? ¿Acaso Mm, mm. la mente crea el miedo y luego dice, ahora me voy a enfrentar al miedo? Eso es parte del mismo juego de la... Sí. Es como la mente se para delante de su sombra en la pared y dice, ahora me voy a enfrentar a la sombra. Mm, Otra cosa que una proyección de sí misma. mm. Sí, sí, total. En ese caso, como en la analogía al principio, la película está emitiendo una imagen de terror y te estás así embobado mirándola, ¿no? Y al final te estás perdiendo lo que eres realmente. Mm.
Entonces no hay que fijarse tanto en las tendencias que van a estar el tiempo que tengan que estar, sino siempre ir hacia la fuente. Correcto. Vale. ¿Tienes papi? Ah, ok. Sí, no hay que darle muy larga, no hay que dejar que la mente se vaya muy lejos. Deja que Ujú, el pensamiento, sentimiento, emoción, lo que sea, déjalo que surja, ¿ok? ujú. Pero no lo sigas. Vale. Yo lo quiero decir O prestando. sea, pero no es un seguir, no es un seguir con la voluntad de, es simplemente no atenderlo. O sea, no con una voluntad mental de querer luchar contra venga, no lo sigas, sino simplemente no atenderlo. Pone atención al que le pone atención. Mucho más natural. Gracias. A la orden. Dejo por si hay alguien más que quiera preguntar. Hola César, ¿me oyes? Sí. Quería preguntarte, siguiendo la conversación de Cristina y lo que estaba activando en mí, cuando Jesús miraba a los que le criticaban y torturaban, ¿a quién veía? Jesús no tenía la pregunta. No tenía la pregunta. No, no podía verse a sí mismo en ellos. ¿Cómo sabes? Porque no puedes ver como ti mismo y sobrepones esa
creencia sobre Jesús o cualquier otro. Yo sí puedo ver la sombra de los otros en mí misma, tal vez demasiado o no, pero sí la veo. Lo que tal vez si Jesús veía la sombra de sí mismo, bueno, no sé lo que veía, pero parece ser que trascendía todo esto, ¿no? Ciertamente. Mm. Y es lo que yo quiero hacer. Ese yo no puede. Ese yo es trascendido, ese yo no puede trascender, ese yo es trascendido. Trascendido quiere decir que no existe, ¿sí? Porque no se puede trascender aquello que realmente no existe. Entiendo, entiendo. Me has dado la respuesta. Mm. Sí. Mm. Gracias, César. Hola César, buen día. César, quería aclarar una cuestión respecto de este marco teórico pedagógico que nos das, porque a veces me confunde el uso de la palabra mente. En algunos videos me parece interpretarlo, desde mi punto de vista, como si lo usases como la Shakti o el poder creativo, digamos. Y en otros momentos, como si fuese tan solo un pensamiento. ¿Son dos usos diferentes o yo no estoy viendo la relación entre ambos conceptos? No, no estás viendo la relación con los conceptos. Mente colectivamente, sí. La vigilia es un estado mental. La vigilia es un estado mental. El sueño onírico es un estado mental. En el sueño onírico y en la vigilia hay mundo y mente y pensamiento. Lo que sucede es que generalmente la palabra mente se limita al aspecto sutil de la mente, que son los pensamientos, que incluye el pensamiento yo, el ego y al intelecto, y a las tendencias, y la memoria, y al conocimiento.
¿Me sigues? ¿Sí? El aspecto material o grosero de la mente es lo que se conoce como mundo, la materia. Hay un aspecto que es causal, es la causa del cuerpo sutil, lo que se llama el cuerpo sutil, el cuerpo grosero. ¿Mm? Cuerpo causal, sutil y grosero colectivamente es la mente. Colectivamente, o algo. Fíjese. Sí, creo que lo capto intelectualmente. Y el fin de la mente sería el objeto, sería, perdón, El fin de la mente es el fin de la idea de que la totalidad de la ilusión que es la mente existe separada de la conciencia. ok. Pero la mente seguiría funcionando en su parte práctica. Correcto, correcto. Ok. Una cosita más. Antes, cuando hablabas con la primera compañera, le aconsejabas no acercarse a las tendencias o a las manifestaciones, en este caso emocionales, desde un punto de vista analítico, sino ir directamente a la indagación. Eso sería lo que a veces mencionás como cortar el árbol de raíz. Correcto, Cada vez que uno va a ese punto cero, está cortando el árbol de raíz. correcto. Ok, eso, César. Muchas gracias. Que estés bien. Ir a la raíz. La raíz es el pensamiento yo. ¿Sí? Mm. A lo que la atención cae en el pensamiento yo, los demás pensamientos desaparecen. El pensamiento yo, sin los demás pensamientos, no puede sobrevivir y se sumerge en su mente. Genial. Un abrazo. Los pensamientos del pensador, las emociones, cualquier cosa que aparezca en en el cuerpo, es el eco de la mente. Miedo, angustia, apatía, ansiedad, celos, rabia, avaricia, envidia o los pensamientos positivos. ¿Quién los experimenta? Yo. ¿A quién le surgen? A mí. ¿De dónde surgen? De mí. ¿Mm? A ese mí, a ese yo es donde va la atención. Sí, por eso esto es bastante radical, porque me doy cuenta que am, con aquellas proyecciones que aparecen como tendencias negativas, por así decir, es como más fácil
dirigir la atención al yo, pero cuando aparecen proyecciones más positivas o de éxtasis o de tal y cual, es más difícil ahí llevar la mente al punto cero, digamos. Pareciera que uno quisiera seguir por ese camino, pero también es una proyección. ¿Cuál camino? ¿Quién es el caminante? Mm. Si no hay camino, no hay ni caminante ni destino. No hay meta, no hay llegadero, ¿sí? ¿Cómo podría algo ilusorio llegar a ningún lado? Y el ilusorio ya está donde quiere llegar y ya es. Alina, are you there to translate? Oh, there you are. Thank you. Oh, Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Сейчас я уши вставлю. Не видно или пересесть, или пойдет? Вас видно. Видно? Все, я готова, да. Давайте. Спрашивайте. Руэля бы увидеть. А то как будто я вам задаю вопрос. Или неважно. Cesar, say something. She wants to see you because she said like it's strange that she's looking at me and it's like she's asking me, not you. Say something. you want me to say But- something or what? Yes. She wants you to say something because when you're saying, you are on a screen. Ah, And okay. when I'm talking, I'm on a screen. And she said, maybe Cesar say something. Or like I'm talking to you. No, I She's don't. worried about it. I cannot help it. This is how the Zoom program works. I don't know if she can manage to keep my image on the screen only. She may have A to. screen, I see. I don't know. Yeah. Ольга, вы можете, там есть в настройках, закрепить, вы можете нажать на Цезаря и закрепить его на экране, чтобы вы с ним разговаривали. Ну, то есть вы-то меня будете слышать, но он у вас будет закреплен. О, Боже, его- я не знаю, где Не эти знаете? настройки. Ну, давайте тогда разговаривать. Он вас слышит, видит. Он, когда будет говорить, будет появляться на экране у вас. Здравствуйте, Таруэль. Хотелось бы сказать вот что. Вот то, что сейчас происходит, вот этот звонок, вот это говорение с Таруэлем, пришло понимание, что это есть тоже, что наблюдается в этом воображении, в этом сценарии, который про Ольгу. Мгм. Вот, потому что спустя какое-то время, буквально минут 10-15, пусть даже пройдет, и это уже будет видеться, как вот этот фильм, ну, то есть как мысли эти, вот когда наблюдаешь мысли, и там это происходит. И сейчас это же самое происходит, но только типа в моменте. Через время это видится, что это что-то Руэля нету, что это все воображение. Мгм. Вот. Хорошо. So Cesar, she said like when she's speaking and it's like not even she's speaking, it's the speaking itself, like speaking to Caesar, speaking to Teruel, and it's observing like a script about Olga and Caesar. And after like some time, 15 minutes or something, she
saw this is image passed away, and all this was imagination, and the past imagination and the present is imagination. Correct. Правильно все, вы видите. Вот смотрите, еще еще что хотел сказать. Когда ведется это наблюдение за мыслями, тогда получается, какой бы ни задан был вопрос, какой бы ни был ответ, это все есть в этом воображении, только воображении. Мгм. Там А, будто бы сейчас скажу, сейчас скажу, как замкнутый круг, и тот, кто это наблюдает, он не является словом, потому что какое бы ни было произнесено слово, это и есть воображение, но это не тот, кто это наблюдает. И Мгм. просто замкнутый круг слов, вопросов и слов. Мгм. Вот. So when I see this imagination, this talking, or this like passing images, it seems like I see that the one who is talking, it's not the self, and it seems like it's closed circle, a closed circle, and the one who is watching and who is speaking, it's not the one, it's not the self, and she is like she says like it's no out of it. It's vicial circle, or how it's in English, wickle circle, closed circle. Yeah, I'm trying to understand what she means. You see, me to Цезарь пытается понять ваш вопрос. То есть вы правильно все вроде как понимаете, но в чем вопрос? Вопрос только в том, что мне страшно, потому что, по-видимому, я являюсь еще кем-то. Но мне это очень страшно, потому что это была недавняя ситуация. Прям я с работы приехала на такси, и пока шла до дома, я в частном доме живу, села на лавочку, просто рыдала от того понимания, что нету ни мужа, ни детей, что это воображение. Но опять же, это я прихожу домой, вижу ребенка, приезжает муж с работы, и вот это вот непонимание это происходит, это просто страшно и просто огромное напряжение от этого. Mhm. She said that she is in real fear. She's scary about that this is all not real. That she said like I was going back from my home on taxi by taxi, and when I came, I was sitting on a bench, and I understood that okay, I see my husband, my son, but for real, they are not real. They are not exist. It's all imagination, and all thoughts of it is really scares her. the mind is И afraid. для чего? The mind is Это ум напуган, ум боится. Да, пусть даже ум напуган, а теперь, а что теперь делать-то? Это у ума такое непонимание, и, в общем, вот этот огромный просто страх. Ну, как бы понимание, что это воображение, и что это не воображение, и не понимается теперь вообще это, ну, как бы вообще запутанность какая-то. So И я I'm больше не хочу я наблюдать, ну, оно и не наблюдается больше вот за этими, потому что это осознание пришло, и каждый момент с течением времени он отслеживается как воображение. И есть представление, что все дальше, что будет происходить, это тоже есть воображение, просто типа я еще этого не знаю. Но мне уже страшно стало. Что с этим делать-то? so she's scared because she's really confused that everything that happens and then will going to happen, everything is imagination. It's a part of imagination, and she now kind of aware of it, and she's scared and confused, and she don't know what to do about it. the one that sees that all this is imagination is also imagination. It is also an imaginary person or self. Тот, кто видит, что все это воображение, тоже является воображаемым. Does she understand? Вы понимаете эту мысль? Meaning by that, if she heard what I said,
Вы услышали, что он ну, что он хотел сказать вам? Понимание есть? Есть понимание только потому, что, знаете, какое? Потому что вот этот, который наблюдает, он, он не доволен тем, что он наблюдает. Он такой довольно-таки серьезный, и это есть понимание, что это не тот, кто, ну, это тоже воображение. Мгм. То есть So реальность I не доволен этого кино. So this the one who understands, like he or she understands, but this witness, he is not satisfied with it because he understands that he is also imaginer, like imaginary, and he is kind of serious, and he is worried about that this is all not real. If it is real, there is something real to worry about it. If it is not real, what is there to worry about it? Смотрите, если все это нереально, тогда и это волнение тоже должно быть нереально. Почему волнение это реально, если все остальное нереально? Ну, вот этот как будто бы, ну, который наблюдает, он как будто бы прям реально хочет, вот, если это вот воображение как бы маленький мир, он прям как будто бы реально хочет просто вот ударить его и разбить. Вот этот реальный как будто вот тот, кто хочет это сделать, тот, кто наблюдает именно. So this real witness who see all this is imaginary world, he wants to crush it, to destroy it. The one that wants what is not real, so who is not real, wants to destroy what is not real. Смотрите, этот наблюдатель хочет уничтожить наблюдаемое, то, что не настоящее. Ненастоящий наблюдатель хочет уничтожить ненастоящее наблюдаемое. Better to Да. try something else. Come again, sorry. Try something else. Попробуйте что-то еще. See who is this. Pay attention. Have a look at the one that wants to destroy all this. See what is it. Посмотрите на этого, кто хочет все разрушить. Ну, вот этот, тот, кто разрушил, он очень злой, This потому one... что он считает, что ну вот, он наблюдает в воображении, как иллюзия, ну, там, детей и мужа. И в реальности он здесь видит их, понимаете, обнимает, ну, да? Мгм. И он это вот хочет там разбить, потому что он считает, что там вранье, обман, потому что ты сейчас их обнимаешь. Ну, вот как-то так примерно. Мгм, Ну, я мгм. бы это объяснить. So she's trying to explain. So this one who wants to crush everything, he is really evil because he think that okay, see, he witnessed at the same time that reality is an illusion, but still she is like hugging and kissing her son and husband, and he is evil about this real stuff to be an illusion. He is really upset, confused, evil, and unsatisfied. I'm not interested in any of that. He shouldn't be interested in any of that. Цезарь, ему не интересно, вот чего он там этот хочет или не хочет, и самое главное, что вам тоже должно быть это неинтересно. Вас эти мысли не должны увлекать. With that as nothing but thoughts. Это вот это все желание чего-то уничтожить, это не более чем мысли. See who is Почему? the thinker. Посмотрите, кто думающий, видящий. Pay attention to the thinker. Внимание верните к думающему. Who is the thinker? I. Кто думающий? Я. You know I, you know I am. Вы знаете, что я, и вы знаете, что я есть. Я существую. Give a close look to your own sense of self. Очень близко присмотритесь к собственному ощущению себя. Мне это, конечно, сложно сделать, потому что я еще считаю, что я тело. It's really confused and difficult because I still think of myself as a body. She knows I am. Вы знаете, я есть.
Ну, если то, что я вижу воображение, это то, и тот, ну, замкнутый круг этих мыслей, то, наверное, тот, кто наблюдает это и есть, я не знаю. But if I see this Их circle много of these thoughts, Их много, да, версий. Или вот эта вся картина полностью я есть. Или что, я сейчас могу тоже сидеть, это, в принципе, воображать. Просто что я есть как, ну, я могу сказать, как я есть, как Оля. Я есть, как Оля. А больше я не знаю, как сказать, как есть. Или это ум вводит, я не знаю. I don't understand because I can say about myself and I am Oля or I aware of this imaginary world or I am this all, but I don't know which answer is correct. So I'm I'm confused. not asking for any answer. Никакого ответа искать не надо, он у вас не просит искать ответ. Everybody knows I am. Все знают вот это как бы базовое «я есть». Everybody is conscious of being. Все осознают свое бытие. I'm asking her to be conscious of being. Я прошу от вас просто осознавать бытие. А что значит бытие? What what do you mean by being? Ask her to close her eyes. Закройте глаза, он просит. Okay, what do you see? Что видите? Ничего не Hmm? She sees nothing. Okay. Now, see the seer. Теперь увидьте видящего. Ну, его как бы нет, и он есть вот так. Ну, кто-то там, кто-то как будто же видит это. There is nobody and still there is somebody. Keep on seeing the seer. People Keep on seeing the seer. keep on. Продолжайте смотреть в смотрящего, в видящего. Ну, это внимание, наверное. I think this is attention. I think this is attention. Good. Pay attention to the attention. Значит, переведите внимание на внимание. When she does that, all thoughts, all stories, all descriptions disappears. Когда это сделаете, все мысли, истории, описания, все растворится, уйдет. Да, я много раз про это слышала, но, к сожалению, мне не получается так делать. Некоторые говорят, посмотри на Луну и потом посмотри внимание и верни внимание назад. У меня не получается так делать. Ум начинает воображать всякие истории, то там черно, то там бело. I Как cannot будто do it properly because mind always making up something like he see or white or black or something. Imagination just like moving. Mind is not still. She said always some description. There is a description, there is a seer of the description, or the У вас list to know it. есть описание, что у вас там ум придумывает, и есть тот, кто видит все эти описания. Just ignore the description and fix attention on the attention. Игнорируйте все любое описание и переведите внимание, зафиксируйте на внимание. Not only now, but as much as she can. Не только сейчас, а
так много, как можете. Spend some time. Вам надо на это потратить какое-то время, на эти усилия. Ну, она как будто бы какая-то точка, из которой, сейчас скажу как, бесконечность, которая во все стороны. Ага. It Видится. feels like some point, and this some point infinite in every part. Ну, как шар Story. бесконечный. It's такой. like о, шар, господи, как будет шар по-английски? Caesar, wait, one sec, I forgot the word. Скажу, как. Like infinite round or something. Шар. Infinite. Infinite globe, infinite ball, infinite sphere, orb, I don't know, something round. Такой. Sorry. Но Infinite. опять же, это Infinite ball or globe or sphere. No, the sphere of that. I. Это я. Вот эта сфера бесконечная, это я. я, это кто, Оля? Я уже I, запуталась в этих. who I, Оля? Jesus. So you need to understand this, otherwise it's not going to work. Вам надо сейчас понять, иначе не будет это все работать. She didn't just Мысль. not her eyes, and she said, it seems to be attention. Вы закрыли глаза только что и сказали, как будто бы это внимание. Это внимание видит просто. Это внимание что? Как луч, как будто бы, ну, там туда смотрю, сюда смотрю, туда смотрю. Он просто везде как чик-чик-чик-чик. She also goes with the description. It's like Видели бы. There is a description and there is I. есть описание, а есть я. То есть And есть описание этого луча, а есть я. try to see. Ну, от которого начинается, я так понимаю. Да. She said like it's when it's I should go back in the point when it starts. Yes. Yes. Да. Ну, так вот, так как если, наверное, я еще тело, то оно в голове как будто бы есть. She said like if I am still the body, this attention starts in my head. No. See from where the thought arises, even those thoughts. Вам не надо искать часть тела, вам надо просто понять, откуда мысль прорастает. Любая мысль, откуда она берется. All these descriptions and thoughts must arise from somewhere. Все эти мысли и описания должны откуда-то возникать. See from where the thought arises. Посмотрите, найдите, откуда мысли возникают. If he doesn't get this, we have to go through something else. Если это не поймете, как-то по-другому попробуем. Ну, они вот возникают отсюда у меня, вот и все. С этого меня. She shows the space, like throat or chest. Вот этот динамик вот появляется, исчезает. She said like a dynamic come in and come out. Like appears and disappears. What appears and disappears. The one who's talking. You see them appear and disappear. You see it appearing and disappearing. Вы же видите процесс того, что это появляется и исчезает, этот динамик. Right? Правильно? Да, если закрытыми глазами ничего нету, просто это в пространстве происходит. Пока глаза If I нет. close my eyes and I aware that this is happening in a space. Yes. There is this happening and there is a space where it happened. But she must feel like everyone else I am.
опять появляется это описание, что есть я и есть это пространство. Надо просто остановиться вот на вот этом базовом я есть. Yes or no? Да или нет? Как по-другому еще объяснить это тогда было? Где появляются мысли? А оно на расстоянии. Что на расстоянии? Между я есть и мыслями этими, там расстояние есть. So she said that there is a space between I am and these thoughts. Оно как будто бы Forget about these thoughts. Forget они about. отдельно сами по себе, они не касаются, как будто бы я есть. He has no patience to listen. It's difficult like that. У вас нет терпения слушать. Послушайте Цезаря, что он пытается сказать. He says, there is a thought, there is a space, and there is I am. Вы говорите, есть мысли, есть пространство, и я есть. Ignore the thoughts, ignore the space, and focus on the I am. Игнорируйте мысли, игнорируйте это пространство и вернитесь в точку «я есть». The thought of the space is there. Все как бы уберите все, вернитесь в «я есть». Это, получается, лучше делать закрытыми глазами, потому что когда глаза закрываются, тогда больше видимости это я есть. Но когда открывается и вообще нету, оно сразу вот, Мгм. So maybe it's better to do with my eyes closed, because when I close my eyes, I could focus on I am. When the eyes are open, everything disappears. Good, 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 good. Да, хорошо, делайте с закрытыми. ладно, будем продолжать делать это. Okay, I'll keep on doing. Спасибо огромное, спасибо. Thank you very much. Anytime you have free time, just do that. Всякий раз, когда у вас есть свободное время, продолжайте это делать. Okay? Да. When you Я have сейчас free time, Когда свободное время есть. когда я, встала и тело пошло звонить, вспомнила и позвонила, смотрю ролики Таруэля. И там 11-12 лет назад, там все смеются, улыбаются. Им всем весело там с Таруэлем вместе. So Но she это said тоже, like... И что? это тоже воображение. She said like she is watching your video on YouTube at 11, 12 years old, and everybody is so happy and smiling and laughing, and she is like, this is also imagination. for there to be imagination, there must be the seer of the imagination. Who is the seer? I am. Forget about all that. Forget about everybody else and focus on this I am. Чтобы понять, что все это воображение, должен быть тот, кто видит, что это все воображаемое. Забудьте о роликах, забудьте о мыслях, забудьте обо всем и вернитесь к этому «я есть», к тому, кто это все воспринимает, ну, в смысле, осознает. Maybe you have free time during the day, then do that. Если есть у вас свободное время в течение дня, возвращайтесь и делайте это. Close your eyes, Закрывайте глаза take on I am. и возвращайте внимание на «я есть». Feel free to ask any questions later on. И возвращайтесь, потом будут вопросы, спрашивайте. Окей. Хорошо, благодарю. Благодарю, Таруэль. She thanks you. Да, пожалуйста. Здравствуйте.
Здравствуйте. У меня возник вопрос по Оле, которая была. I have some question about Oля, which was before me. Я делала все, что сейчас проговаривалось, I did all that you discussed just now. и ухожу просто в фон. Вот это вот, как говорил Цезарь, я есть, я проваливаюсь в этот фон, остается только фон, больше ничего. And while I was doing it, I just dissolve in this background and see that there is nothing else but it's background. Я есть — это фон. I am, it's a background. Yes, Ага, yes, 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 yes. Понятно. I see. Здорово, на самом деле, полезно было очень. Thank you. It Оля. was really, really useful. Your conversation with Oля was really useful for me. Спасибо. You're welcome. Yes. I Да. told you yesterday, see, sooner or later you will find that this background of silence is Рано или, not something that I know, but what I am. рано или поздно вы обнаружите, что этот фон, эта тишина, и эту тишину это не то, что я знаю, а это то, чем я являюсь. Эта тишина, она есть сама по себе. This silence just Да, на exists фоне. by itself. Sorry? This silence just exists by itself. Yes. I exist by myself, independently from everything else. Так и есть. Я существую независимо ни от чего. Everything else disappear in deep sleep, but still I am. Все в глубоком сне исчезает, но все еще я там есть. Everything appears in the waking state, but I don't appear. I am. Все появляется, когда вы просыпаетесь, но я не появляюсь. Я просто есть на месте, никуда не ходил. I don't depend upon what appears and disappears. Я не завишу от того, что появляется или исчезает. What appears and disappears cannot exist without me, the consciousness of it. Но все, что появляется и исчезает, не может существовать без меня, без осознавания этого всего, чем я являюсь, осознаванием. Yes. Hmm? Да. Even when we say my body, my mind, Даже когда мы говорим «моё тело, мой ум», what does that mean? что это значит? It is my body, it is my mind. Это мой ум, мое тело. If it is mine, it is not me, it is not I. Если оно мое, то значит это не я. То есть я его осознаю как мое, но это не я.
оно просто мое. What is mind? Thought. Вот это мое, это мысль. My body, my thoughts. Мое тело, мои мысли. If they are mine, I must be something different. Если они мои, значит, должен быть кто-то, чьи они. Then who am I? Тогда кто я? And then the attention goes to I or I am. И тогда внимание возвращается к я или я есть. And then you find that this I am is nothing but consciousness, the background of body and mind. Тогда, когда оно возвращается, вы понимаете, что это я, не что иное, как осознавание. И оно осознает и тело, и ум. Радость в груди возникает. Really joyful feeling in the chest. Sorry? Really joyful feeling in the chest. Yeah, that's fine. Это нормально. But see, we are pointing to something. That's fine. Это нормально, но, опять же, ты указываешь на что-то. But even that depends upon I. И даже вот то, на что ты указываешь, зависит от я. The feeling and I. Come again, sorry. The feeling and I. Есть чувство, а есть я. Happiness and I. Счастье и я. I is beyond all that also. Я под всем этим, за всем этим. The joyfulness is good because it's, yes. Счастье хорошо, радость хорошо, I is silence, но я — это тишина, absolute silence. абсолютная тишина. The knowledge of being absolute silence brings happiness for no reason. Знание того, что ты абсолютная тишина, приносит радость без всякой причины. Independent from any experience or phenomenon or object. Это не зависит ни от какого-то определенного опыта, феномена или объекта.
Я за 3 дня поняла больше, чем за большой промежуток времени. For this past 3 days, I understood more than a really big part of time. We had only 3 conversations. Смотрите, у нас только 3 разговора с вами было, So you're going very fast но вы очень быстро продвигаетесь. because you're Сама в шоке. now today you said I am is the background. Сегодня вы уже говорите «я» — это фон. The background where everything is happening. Yes, good. Я фон, где все происходит. You are that. Вы это. Тело дрожит. Body is shaken. Да, Какое слово последнее? отвлекает. Body is shaken and distracted me. There's some energies there. Don't worry. Да-да, это энергия. Идет, не переживайте. Переживаю. She's distracted. She's like, So ignore that too. игнорируете. Be the background. Оставайтесь фоном. Look at the background. Look at yourself. Посмотрите, вернитесь к фону, вернитесь к себе. And none of that will affect you И ничего из этого не будет вас затрагивать. or distract you. Ничего не будет вас отвлекать. It doesn't matter how weird or amazing the phenomenon might appear. Неважно, насколько странным или завораживающим феномен будет казаться. Don't let it distract you from yourself. Не дайте ему отвлечь вас от себя. You may be also aware of everything else. Вы можете осознавать все остальное. Make yourself to be the main focus of attention. Come again, sorry. But make yourself to be the main focus of attention. Оставайтесь главным фокусом внимания на себе, And everything will be okay. и все остальное будет в порядке.
You have to, you have to get used. It is okay you do this closed eyes, but now you have to get used to do this open eyes also. Это нормально, что вы делаете самоисследование с закрытыми глазами, но вам надо привыкать делать это с открытыми глазами. Да, я практикую в течение дня постоянно. Yeah, I'm practicing Первый while наш разговор. since the first conversation, I'm practicing with eyes open. Good. Хорошо. So it becomes natural. И это станет для вас естественным. And physical activities or daily activities will not be an obstacle for the inquiry or self-attention or self-awareness. И какие-то дела в течение дня, активность в течение дня, она перестанет для вас быть отвлечением от самоисследования. Преградой перестанет быть. Спасибо. Ага. Я все поняла. I totally get it. Thank you very much. Хорошо. So, is the point that you will not get any longer, sooner or later, sooner I believe than later, that your reality, yourself is not limited to the body and the mind. Рано или поздно, я полагаю, что рано вы узнаете, что ваша реальность не ограничена телом, And you won't be affected by any of it. но вы не будете ничем затронуты. You're always unaffected. Вы всегда ничем не затрагиваемы. You just didn't know it. Вы просто еще не знаете об этом. Okay, gotta go now. Мне надо идти уже. Спасибо большое. Okay. See you tonight. If whoever can come tonight, see you tonight. Если сможете на вечернюю, приходите на вечернюю. Вы знаете, да, что у Цезаря 2 встречи? Я хожу на обе обычно. She usually visit all of them. Good. Хорошо. Where is she from? Вы откуда? Камчатка, Раша. She's from Russia, from Камчатка. Where is Kamchatka? Это где Камчатка. Япония, часовой пояс, где самое начало России. Вот Тихий океан. It's the beginning of Russia, the Pacific Ocean, like Moscow here, and she is like back here. Where is the Нет, Japan, yes? Рядом с Японией? Ну что-то там. Ну, Япония, да, ниже. So she is near the Japan. Japan is. Okay. Good. У меня утро сейчас. She said now it's morning. Oh. Okay, good. Okay. Хорошо, отлично. Okay, see you later, okay? Увидимся позже тогда. Que nos vemos a la noche. Okay. Пока. Пока.